Hi everyone, so dalam video ni kita akan tengok topik Etherchannel. Okay, so konsep link aggregation ataupun Etherchannel ni adalah bertujuan untuk kita tambah bandwidth. Kalau kita comparekan, kita connectkan menggunakan satu line saja ataupun a single link. For example, kita ada switch yang 100 megabits per second, then capacity untuk bawa traffic daripada switch ke another switch adalah 100 megabits per second. Tetapi jika kita mempunyai traffic yang banyak, then we might want to increase our bandwidth. So kita boleh gunakan cara kita gabungkan beberapa port menjadi satu virtual port, satu virtual link, dan kapasiti setiap port tu kita combinekan bersama. So katalah kita gabungkan 3 port, jadi kapasiti satu virtual link itu adalah 300 megabits per second lah. So benda ni berguna bila katalah kamu ada bajet hanya untuk switch yang mempunyai 100 megabits per second sahaja, tapi trafik kamu banyak dan kamu tak ada bajet untuk upgrade kepada switch yang mempunyai link gigabits per second. So kita boleh gabungkan katalah 8 port menjadi kapasiti 800 megabits per second. Okay, so benda tu seolah-olah macam short term solution kalau kita tak ada kapasiti untuk upgrade kepada a new switch. So tujuan lain dia adalah to provide fault tolerance, load sharing and redundancy between switches, routers and servers lah. So you get the idea where we combine the capacity of multiple link tapi kita treat dia sebagai satu virtual link. Okay, so dalam Cisco konsep Etherchannel ni bila kita combinekan dua port menjadi satu virtual port, kita panggil interface as a port channel. So ni seolah-olah kalau ni kita panggil physical interface kan, for example fast interface, fast ethernet. So bila kita gabungkan kedua ni, bila kita nak address kedua-dua ni, kita panggil dia interface port channel. Limitation bila kita nak configure Etherchannel adalah satu, kita tak boleh combine lah fast ethernet dengan gigabit ethernet for example. So kalau kita nak combine mesti semua interface type sama. Okay, and then limitation kedua adalah you can combine up to 8 compatibly configured ethernet ports. Okay, so itu maksud dia maksimum lah, tak boleh lebih daripada tu. Then dalam satu switch boleh ada sehingga up to 6 Etherchannels. Okay, tak boleh lebih daripada 6. Then bila kita connect between two switches, when you configure the Etherchannel, the configuration must be the same on both of the switches. And if you put your configuration on the port channel interface, that means dia automatically akan implement dekat all the physical interfaces yang ada dalam interface port channel tersebut. So letak configuration tu yang betul-betul kita nak letak dekat semua physical interface tersebut. Okay, so sebelum ni kita pernah tengok dynamic trunking protocol. So kita faham konsep auto negotiation lah. Maksudnya dia boleh negotiate with each other from one switch to another whether to form a trunk or not. So dalam konsep Etherchannel, kita juga ada auto negotiation protocol untuk form an Etherchannel. Okay, so ada dua protokol involved dalam Etherchannel auto negotiation. Satu is port aggregation protocol, lagi satu link aggregation control protocol. So dua-dua ni lebih kurang sama functionality dia, cuma satu adalah open standard, the other adalah Cisco proprietary. Kalau kita tak gunakan auto negotiation, sebenarnya kita boleh juga configure a static Etherchannel. Konsep dia sama juga macam kita buat static trunking. Kalau dalam trunk kita buat interface mode trunk, itu maksudnya kita statically configure trunk. Okay, dan ini kita boleh configure Etherchannel on. Okay, let's look at the first Etherchannel auto negotiation protocol. This is Cisco proprietary, so it's called PAC-P ataupun port aggregation protocol. So kalau kita turn on a PAC-P, maksudnya once you
turn on the pack P, the switches will send pack P packets untuk dia sama-sama communicate between the two switches to negotiate whether we can form an ether channel or not. Okay, jadi tadi kita ada limitation, maksudnya syarat tu. So kita kena make sure the two ports that are involved matches dari segi capacity. For example, dia jadi fast ethernet kan. So jadi kalau parameter dia sama, then they will agree to form an ether channel. So effect dia adalah kalaulah salah satu port tu dalam keadaan biasa dia adalah blocked. Okay, tetapi bila dia masuk dalam ether channel dan port itu adalah salah satu member dalam ether channel itu, and this ether channel is considered as one virtual link, jadi dia mungkin telah menjadi forwarding. Okay, so setiap satu virtual ether channel tu dianggap sebagai satu link lah dalam spanning tree calculation. So to maintain the ether channel, pack P packets will be sent every 30 seconds. So dia nak make sure are the two switches still forming ether channel relationship. Okay. So sebelum kamu configure ether channel tu, kena make sure dekat semua ports they have the same speed, duplex settings and also VLAN information. So they must belong to the same VLAN lah. So kita tengok the configuration mode of pack P. Satu is on. Kalau kita gunakan mode on, maksudnya kita force the interface to become a pack P ether channel. Jadi selepas ni dia memang dah form ether channel, dia tak auto negotiate. Jadi it will stop sending pack P packets. The next is desirable. Okay, so kalau desirable maksudnya dia sedang dalam negotiating state. Okay, then dia akan tengok pula sebelah sana hantar pack P packet apa. Okay, so then kita ada pack P auto. Auto maksudnya pasif, dia menunggu orang sebelah untuk ajak dia menjadi ether channel. Kalau desirable, dia actively seeking to become an ether channel. Kalau auto, it's waiting for the other end, okay, untuk hantar packet, sama ada it's desirable ataupun auto. So nampak dia konsep ni lebih kurang sama macam DTP lah. Hopefully you've understood the DTP concept so that you can relate that to the pack P operation. So sebagai guideline, ni table yang boleh kita tengok untuk tahu sama ada they will form an ether channel or not lah. So kalau switch 1 dengan switch 2 is configured with ether channel pack P mode on, then of course it's forcing the two to form an ether channel. Kalau satu hujung on, the other desirable and auto, then it will not establish an ether channel because yang ini stop sending pack P packets, so it will not become negotiation between the two, so it will not form an ether channel. Kalau dua-dua belah mode desirable, then it will form an ether channel. Kalau sebelah saja mode desirable, the other one passively waiting, it will form. Okay, sebab yang ni dia pasif tapi dia mahu negotiate. Jadi kalau sebelah ni minta ajak dia jadi ether channel, then dia akan setuju. Okay, kalau dua-dua auto, then it will passively wait. Dua-dua passively wait, then they will not form an ether channel. So the open standard version of the ether channel auto negotiation protocol is called LACP ataupun Link Aggregation Control Protocol. Okay, so macam pack P juga, bila kita enable the LACP, dia akan hantar LACP packets untuk negotiate with the other end. So mode dia juga lebih kurang sama, cuma menggunakan keyword yang sedikit berbeza. Okay, so dia juga ada LACP mode on, sama. Okay, so when you turn it on, you force the interface or the port to become ether channel and it will stop sending LACP packets. Kalau dia mode aktif, konsep dia sama macam mode desirable dalam pack P. Kalau dia mode pasif, konsep dia sama macam mode auto dalam pack P. Okay, so this is the table. Konsep dia lebih kurang sama lah. Okay,
Kalau on, then it will form ether channel. Kalau on dengan active or passive, it will not form an ether channel. Both active, yes. One end active, yes. Both passive, then no. Okay, kita tengok sedikit configuration commands. Okay, so before kita nak configure ether channel, you need to check for these things. Okay, so sebenarnya kena check lah dekat switch itu whether it supports ether channel requirements or not. Dia boleh tak form negotiation ini. Okay, so untuk lab kita it's Cisco and yes, it does support ether channel lah. Next, kita kena make sure that all the ports have the same speed and duplex. Kalau by default kita tak ada buat apa-apa configuration sebelum lab ether channel, by default they are the same lah. Okay, then you must make sure that there is a VLAN match. Okay, so interface yang kita nak bundlekan together, they must have already been configured to belong to the same VLAN. Kalau VLAN 1 by default, maksudnya okay lah, no problem. Tapi kalau dalam lab kita ada buat VLAN, dan port-port tu kita dah segregatekan mengikut VLAN, so kita kena bundlekan port yang sama VLAN-nya untuk jadi ether channel. Kalau tak boleh form ether channel. Okay. And the ether channel supports the same allowed range of VLANs. Okay, so bila kita form ether channel ni untuk trunk between switches, you must make sure that they have the same range of allowed VLAN. Okay, so ni one example lah. Dua switch, they have the two ports to form an ether channel. Okay, so sekarang keadaan dia sama lah. Speed sama, duplex sama, VLAN 10 sama. So once they form an ether channel, if you need to change the speed or duplex mode, you change on the port channel interface. Jadi automatic dua-dua ni akan bertukar. Okay, so kita bukan saja boleh buat layer 2 punya ether channel, we can also form an ether channel on layer 3 ataupun routed port. Okay, so most commonly we use this ether channel to connect the two switches. Jadi kita buat trunk di sini. Okay, so configuration trunk kenalah bersesuaian dengan configuration ether channel tu. Okay, so this is the code snippet of how you want to configure lah. So you take the interface range, for example port 1 and 2. Okay, so yang ini kita nak lag P kan, lag P. So keyword dia adalah channel group and then 1 kita bagi satu nombor. Okay, then mode active. Jadi dekat switch 1 it is actively negotiating to form an ether channel with the next switch. Okay, then kalaulah dia dah berjaya form an port channel, kita configure apa-apa dekat interface port channel, bukan lagi dekat interface range fast ethernet. So this configuration switch port mode trunk and switch port trunk allowed VLAN ni automatically will be implemented in both fast ethernet 1 and 2. Okay, so configuration kita letak dekat port channel. So these are the common verification commands lah yang kita boleh guna untuk check kita punya configuration. Okay, so some of the possible problems, so tengoklah sebenarnya dia patah balik kepada requirement nak form ether channel tadilah. Kalau some of the ports are not in the same VLAN, then it will not form an ether channel. Kalau kamu configure individually, for example you configure trunking on individual ports, dan separuh lagi terlupa nak configure, then it will not form an ether channel. Sama juga dengan allowed VLAN range, you must be the same. Kalau tak sama, it will not form an ether channel. Okay, so kita tengok contoh macam mana nak verify satu command yang berguna show ether channel summary. Kat sini kamu kena perhatikan beberapa benda lah yang penting yang nak laju. Satu kat sini, S dengan D. Okay, so S adalah layer 2, maksudnya this is a layer 2 punya ether channel. Yang D ni, D means down. That means your ether channel is not working. So kat mana ada masalah ni, kita boleh gunakan show run
Nak lagi laju, kita gunakan pipe begin interface port channel. So it will automatically go through, scroll kepada command yang mengandungi port channel configuration. So kita nampak di sini dekat switch 1 dia gunakan configuration channel group 1 mode on. Dekat switch 2 channel group 1 mode desirable. So they do not match sebab kat sini on. Bila on dia takkan hantar apa-apa aggregation ataupun auto negotiation packet. Okay, kat sini desirable. So this is basically pack P. Tapi dia akan tunggu switch sebelah, dan switch sebelah tak ada apa-apa pack P packets. So it will not form an Etherchannel. Okay, then kita boleh betulkan lah dengan masukkan pack P punya configuration dekat switch 1. Okay, so now bila kita verify semula, kita tengok kat sini D sudah bertukar menjadi U ataupun in use. Okay, atau nak senang nak ingat up lah. Instead of down, dia sekarang in use. It's already up. Inilah working version of the Etherchannel. So kita tahulah dia gunakan pack P. Okay, so the rest you will practice within the lab. So that's it for Etherchannel.